नमस्कार, आप देख रहे हैं तराई टीवी। मैं कोमल तिर्की और कैमरा पर्सन अमरदीप। हम लोग आज उपस्थित हैं डांगापाड़ा मोड़ में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बोर्ड लगाया हुआ है। इसके जोहार नमस्कार। आज हम इन डांगापाड़ा एरिया में हम इन एक 37 लाख का रास्ता शिलान्यास कर ली और विशेष मैं धन्यवाद देख हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दीदी चाहेल की आदिवासी कोनो एरिया इससे खाली नहीं रही कि उमन पिछड़ा रही जब सब समय चाहते आदिवासी इलाका और भी डेवलप हो और उन्नति हो से लेकिन आज हमें डांगापाड़ा का रास्ता जेके 15-16 ठो गाँव कर आदमी मन चले ना ये रास्ता में विशेषकर स्कूल कर छुआमान ये रास्ता में हिटेन और रास्ता बहुत जरूरी है। पूरा यहाँ कर आदमी मान रौरे मान पूरा आवेदन कर रहा तो आज रास्ता के हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट से करेक्ट सकली और हमें भी बहुत खुशी कि हमें करेक्ट सकली। आने वाला दिन और अच्छा काम करो और रावरे मन के मैं अनुरोध करबू कि रावरे मन हमार माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ रहे है और उकर हाथ के और मजबूत करे है ताकि आने वाला दिन और अच्छा हमें ममता दीदी के साथ में रह के और आदिवासी इलाका मन के और अच्छा डेवलप करे सको। तो रावरे मन के विशेष धन्यवाद। रावरे मन खुश रहा पेश रहा जोहार धन्यवाद। মমতা যেদিন থেকে আসীন হয়েছেন আমাদের রাজ্যে 2011 থেকে তখন একটা কাজের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তার ব্যতিক্রম আমাদের এই ডাঙ্গাপাড়া আলিমগঞ্জ নয়। আমরা এইচডিপি এর মারফতে 2013-তে এই রাস্তাটা করতে পারি প্রথম। খুব সুন্দর রাস্তা হয়েছিল, অনেকদিন চললো। তারপরে এটা রিপেয়ারিংয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তো আমরা মহকুমা পরিষদের যে আমাদের এখান থেকে নির্বাচিত তথা সহকারী সভাধিপতি জুম্মা তাকেও বলা হয় যে রাস্তাটা করার একটা ব্যবস্থা করতে। এইচডিপি তো আমরা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলাম কিন্তু এক বছর এইচডিপি ভোট না হওয়াতে মানে মিটিং না হওয়াতে সেই মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাদের ট্রাইবাল ফান্ড থেকে এই কাজগুলো এখন হচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি চান যে ট্রাইবাল এলাকায় এমন বাদ না পড়ুক, পিছিয়ে না পড়ুক, যার জন্য প্রচুর টাকা স্যাংশন করছেন উনি। এই মহকুমা এলাকায় এই বছরে আমাদের প্রায় 10 কোটির মতো উনি স্যাংশন করিয়ে দিয়েছেন। আগামী দিনেও আমরা প্রপোজাল রেখেছি 10 কোটি টাকার, আশা করি সেটাও স্যাংশন হয়ে যাবে। আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের শ্রী কাজল ঘোষ মহাশয়, আমাদের বিধাননগর এলাকায় আমাদের গুরুজন উনি আমাদের, তাছাড়া উনি অভিভাবক কীভাবে জনগণের পরিষেবা দিতে হয় সেটা উনি আমাদের শিখিয়েছেন। আগামীকালে আমরা আরও ভালো কাজ করতে পারবো। তো সাথে জনগণকেও আমরা আবেদন করব যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন আরও আরেকবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসে। তো এটাই আবেদন থাকবে, সবাই জোট করে থাকবেন, সাথে থাকবেন।